I share something about how to cultivate spirituality in this new age. Fernando me ha pedido que hablar un poco sobre cómo cultivar la espiritualidad en esta nueva era. Well, I really don't know if it can be cultivated or is it a natural happening? Bueno, verdaderamente no sé si es algo que uno puede cultivar o que es algo que sucede naturalmente. To me, really, it's like asking a question: how can I make an apple on the tree more sweeter? Para mí, the question is like that. La pregunta es cómo hacer que una manzana del árbol sea más dulce. Es algo así esta pregunta, ¿no? De cómo cultivar la espiritualidad. And again, I would answer, you don't have to do anything. Y una vez más voy a responder, no tenés que hacer nada. That is the way of the nature. With time, everything happens in our life. Así es como funciona la naturaleza. Con tiempo, todo sucede en nuestra vida. With the right amount of sun, with the right amount of rain, with the right amount of cold, with the right amount of night and day, the apple one day will be red, delicious, and fragrant by itself. Con la cantidad adecuada de sol, con la cantidad adecuada de tierra, con la cantidad adecuada de calor, de frío, de día y de noche, por su propio tiempo va a empezar a dar su fragancia y sus frutos. Let me share my own story, for example. I mean, it's the best, how we have learned that. So let me share a little about my own life, what has happened. Permítame compartirles un poco de mi propia vida, cómo es mi propia historia, cómo sucedió para mí todo esto. Yeah, because I don't remember, I don't consciously remember cultivating spirituality or learning to be moralistic in my life as a child. Yo no recuerdo como niño haber cultivado la espiritualidad ni nada de esto en mi vida, en verdad. Yes, I mean, of course, I grew up in a Hindu family, and Hinduism is it's very soft, it's very non-intrusive, and my parents, I wouldn't say have been religious at all. So I just grew up in a normal household as a child. Yeah. Sí, yo me crié, bueno, por supuesto, en una familia hindú, y el hinduismo, digo, mis padres no me inculcaron ser de una o de otra manera. Todo se dio de forma muy naturalmente, sin ninguna presión ni nada de eso. So now, what do I remember? Things from my childhood which really left an impact in my life. Lo que sí recuerdo de mi infancia que dejó un gran impacto en mi vida. I remember, I remember looking at people, just watching them through. And as a child, I would say I even had this habit of looking into people's eyes, which my parents or my mother especially was very shy of. Recuerdo de chico mirar a través de las personas. Recuerdo que miraba a las personas a los ojos y era algo que en particular a mi mamá le daba mucha vergüenza. And my mother would say, don't look at people in their eyes, it's not good manners. Mi mamá me decía, no mires a las personas a los ojos así, no son buenos modales. And once, she said, I remember she telling me that, what do you look into their eyes? What are you looking? What are you looking at? Why do you look into people's eyes? Una vez me dijo, pero ¿por qué miras a los ojos? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué miras en sus ojos? And I said, my mother told me that I said, Mama, I just look into everybody's eyes.
but nobody looks happy. Y recuerdo que le dije, mira mamá, yo miro a los ojos de todos, pero nadie se ve feliz. And she told me that this thing really touched her with a small child saying that, nobody looks happy. Y ella me dijo, esto fue algo que verdaderamente me tocó, que un niño pequeño está diciendo que nadie se ve feliz. And truly, this is what I grew up with. Truly looking for, say, interestingly, I have been trained sportsman in my school. I was a sprinter. I was very active in like football and every games that we played, and an outdoor person. Esto fue con lo que yo crecí, digamos, yo me formé en la escuela y a medida que crecí en los deportes siempre fui una persona que estuvo hacia afuera, jugaba al fútbol, un sprinter, pero siempre fui una persona así. Yeah. And an outdoor person, I always had friends. I was pretty popular with everybody, and siempre fui muy very friendly extrovertido as a person. Muy popular, muy amistoso con las personas. Así es mi personalidad. As a child, grew up listening to hard rock and heavy metal music and everything. Como niño crecí escuchando música de heavy metal y ese tipo de cosas. Now, but then another interesting thing at the same time as a teenager, things, I would always wonder, why am I here on the planet? And this thing really mattered to me. Otra cosa con la que también me crecí fue con esta pregunta de ¿por qué estamos acá en este planeta? Y esto es algo que verdaderamente me importaba. So, although I had a very active life, I had friends, I had girlfriends, I was popular with my friends, but still, I could notice that there was some kind of a dissatisfaction, or that all of that did not interest me anymore as a teenager. Adolescente tuve una vida muy activa, tenía amigos, tenía novias, distintos tipos de cosas. Sin embargo, había dentro mío algo de insatisfacción, como que eso no era todo, no era suficiente. Now, when I look into it and try to understand that even though I had loving parents, loving friends, everything that a teenager could have wanted, still, why was there something happening within me? This is what I would want to share with all of you friends today. Yeah. Y ahora, mirándolo desde ahora, digo, en ese momento tenía todo, tenía amigos que me querían, padres que me amaban, todo lo que podía necesitar. Lo que era eso que me hacía sentir así a mí. Now, in Indian spirituality, there is even, in a lot of texts, there's a beautiful term in Sanskrit called Vishada. En la espiritualidad india hay un montón de textos que hablan de este concepto que es Vishada. Let's understand this, please. The modern doctors or people, how would they understand Vishada? What is Vishada? Vishada, yeah. Entendamos esto. Or, to the layman. Yeah, go ahead. ¿Cómo es para los doctores o para la gente moderna? ¿Cómo se aplica este término de Vishada hoy en día? The modern doctors at one extent would even call this person is depressed, and they will give him medicines for depression or something like that. Los doctores hoy en día le dirían a una persona que está atravesando esto, que está deprimida, y le darían medicación quizás. But it's just that that person is not content with whatever he sees around, and he may be looking for something higher, and nothing satisfies him.
pero lo que puede ser que no satisfaga a esta persona y que no esté contenta con nada de lo que lo rodea, que esta tristeza venga en verdad de que esté buscando algo más elevado. So let's talk about what is boredom really? Why do humans get bored? And is boredom something wrong, or does it really point towards some kind of intelligence in us? Hablemos entonces, ¿qué es el aburrimiento? ¿Es verdaderamente algo que está mal o es algo que puede llegar a hacernos o que denota que hay más inteligencia en nosotros? Say, now if you look at a cow could sit and eat all its life and do the same things and keep chewing its cud, and it doesn't seem to get bored. Vemos a una Why vaca, do por ejemplo. humans get bored? Vemos, por ejemplo, una vaca. Puede estar mascando pasto y pasto por tanto tiempo sin aburrirse. ¿Por qué un humano se aburre? So is boredom wrong, or it denotes some kind of intelligence of the human evolving and saying, no, this is it, I'm done with this. I want something else. ¿Es el aburrimiento algo malo o verdaderamente denota que estamos avanzando y que ya está con esto que estamos viviendo? Que es I'm suficiente. sure right now each one of you as trainers or as coaches all around the world, this is what is happening. Today we may have one of the highest number of sad people on the planet today. You know, and according to the United Nations, within these 5 months, thousands and thousands of people, highest number of people are committing suicides right now. Es increíble que ustedes como profesionales del coaching pueden estar viendo esto, ¿no? Estamos atravesando un momento en el que nuestra humanidad tiene las tasas más altas de depresión y de suicidio en el mundo. Yes. Y es algo... So yeah. Now, what is the approach? Imagine in Indian spirituality, Vishada exactly, or a stage where a person has no interest anymore in anything else is considered the first step of spirituality, when he starts looking for something higher and nothing interests him anymore. En la cultura hindú, este término de villada, cuando está buscando algo más y nada lo satisface, es el primer paso para el descubrimiento de algo superior, la entrada como a la espiritualidad. So that's very important for all of us to understand that if finally you don't find this doing the same things in our life, if we never question that I would like something higher, I would like something better. Now, yeah. Esto es muy importante, ¿no? Que nos preguntemos y nos cuestionemos en nuestra vida. Si nunca estoy buscando algo superior o buscando algo más, ¿qué está pasando? So even after achieving everything in our life, that is our jobs, our careers, our children, our families, love, home, and everything that we create around us, and if we're still not happy, then there must be something lacking. Incluso si alcanzamos todo lo que deseábamos en nuestra vida, carrera, hijos, familia, amistades, sin embargo no estamos contentos, debe ser que algo, ¿qué es eso que está faltando? So, and we really need to encourage the spirit of questioning that what is happiness? What do I need? That juncture of a human when he starts questioning life itself, why am I here? Who am I? I think that is the birth of spirituality in every human being. Y verdaderamente tenemos que apoyar este cuestionamiento que nos hacemos de qué es la vida, qué es el ser humano, qué es esta vida. Esa es una
pregunta que verdaderamente vale la pena que alentemos a todos a que se la hagan. That's it. People need to realize. All of us need to help and make people realize that it's perfectly okay. Maybe we need to look for something higher. We need to look for happiness which is within us. La gente necesita darse cuenta que está bien preguntarse, que está bien buscar algo mayor y verdaderamente buscar adentro nuestro estas respuestas. So when I was around 18 years old, I literally left home looking for answers to my questions. Cuando tenía 18 años, literalmente dejé mi casa buscando preguntas a estas respuestas, buscando respuestas a estas preguntas. I did not want to do the same things everybody did. Have a job, have a family, or, I truly thought there is something higher in life, there is something deeper in life, and yes, I needed answers to my questions. No quería hacer las mismas cosas que todos, conseguir un trabajo, tener familia, dinero. Verdaderamente tenía estas preguntas adentro mío y quería conseguir las respuestas. So now everything changed when I met a beautiful human being who was my master, and when I started understanding, and the first meeting itself transformed something within me. Todo cambió cuando conocí una persona muy especial que fue y es mi maestro, y ahí empezó una gran transformación interna dentro mío. And that was the first time I recognized that there's nothing wrong in me. There's nothing wrong in me. It's just that I'm not like everybody else, and it's all right. It's all right not to be like everybody else and to be able to accept myself as I am completely. Y en ese momento fue la primera vez que reconocí que no estoy mal, que estaba bien como estoy yo, y que está bien que no sea como todos los demás y que pueda tener estas preguntas. It's all right if I do not like what everybody else likes blindly, and you see that. And, está bien si no me gusta lo mismo que le gusta a todos. I don't find joy doing the same things I did for the last 20, 30 years. Y está bien si no encuentro disfrute al hacer las mismas cosas que vengo haciendo los últimos 20, 30 años de mi vida. And this is what I truly call evolution. Y esto es lo que verdaderamente llamo evolución. And that's it. And since that moment, the whole of my life, and with the guidance of my master, this is what I've been doing, helping people all around to understand themselves better and to strengthen that, and to understand that they're okay as they are. They're perfect. Nature makes each one of us complete. Y esto es lo que he estado haciendo desde que conocí a mi maestro. Fue verdaderamente una transformación, y en los últimos años lo que hice fue compartir esto con el mundo, de que está bien cómo estamos, de que somos perfectos cada uno así como es y como está atravesando. And of course, then there is the magic of meditation, the magic of breathing, and different, of course, yoga, which really, really helps us to clarify our mind and to see things better. Por supuesto está la gracia de la meditación, de la respiración, del yoga, que verdaderamente nos ayuda a ver las cosas quizás mejor o de una mejor manera. Yeah, so that's it. So stories will continue. I think there are a lot of questions for now. So if there are, we can also start, and then we'll keep sharing along. Please. Bueno, tengo un montón de historias, pero creo que hasta que estamos podemos comenzar con las preguntas que haya.
Así que, por favor, cuando quieran. Ana, ¿querés leer vos las preguntas? Ana Paula. I would also encourage each one of you to come, share, just talk freely. Yes, if you have something to ask and something to share, let's do that. Y también los invito y aliento a cada uno a que comparta, cuente su propia historia y por supuesto si tienen algo que preguntar o algo que quieran compartir conmigo, adelante. Sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Ani. Bueno, Yes. una de las... surgieron varias. Una de las primeras que surgió es ¿por qué crees que las religiones se pelean entre ellas para ser elegidas? One of the first questions that came up is, why do you believe religions fight between themselves to be chosen? Sorry, go slow, my dear. Why do you believe religions fight between themselves to be chosen, to be the chosen one? I think Google can answer that question better to you. Google. Yo creo que Google puede responderte esta pregunta mejor que yo. It's not about religions, my dear. No sobre religiones, querido mío. Continue. Yeah, you can. Yeah. I don't think spiritual masters or anybody who has gone deeper into himself has ever wanted to create a religion itself. Yo no creo que nadie que haya ido verdaderamente profundo adentro suyo haya querido crear una religión. Yes. It's not about religion, it's about human mind. No es sobre religión, es sobre la mente humana. It's about every person thinking the way he understands life is the right way. The problem is, yeah, you see that, yeah, go ahead. El problema es cada persona pensando que la forma en la que él o ella ve la vida es la forma correcta. Ese es el problema. Look at your own house. Mira tu propia casa lo que pasa. Your brother thinks this is the way you should do things. And you think this is the way you should do things. Que las cosas deberían hacerse así, y tú piensas que deberían hacerse de esta otra forma. The whole problem is everybody feels the way they see things is the truth. Truth is multidimensional. Truth is different for all of us. But that's a different thing altogether. Que deberían hacerlo a su manera, pero la verdad es que la verdad es multidimensional. Cada uno tiene la suya. And the moment you start relaxing, the moment you start becoming more calmer within your own self, the first thing which changes within you is you start having a big acceptance and you start having an understanding that everybody has a different truth, and for them to hold on to that truth is one of the most important things, because that's their identity, that's their life. And people hold on to their identities very strongly, they're ready to die for it. En el momento que empiezas a relajarte, que empiezas a calmar tu mente adentro tuyo, empiezas a estar ok, empiezas a estar tranquilo con la idea de que las personas tienen diferentes ideas y diferentes conceptos y diferentes verdades. Pero cuando te aferras a la verdad un concepto, ahí empiezan los problemas. Today let's talk about you and me instead of world politics and religions. Hoy hablemos de vos y de mí, en vez de los problemas del mundo y de las religiones.
let's understand. Yeah, please, more questions. Más preguntas, díganme. Sí, hay muchas. Bueno, hay una que se repite de varias personas y están pidiendo que hables sobre la soledad, cuando sentimos esa soledad, como que estamos solos. ¿Puede mencionar algo? There are many people asking about feeling lonely, feeling alone. What to do with that? Okay, there are two things I would connect it to. One is fear. That's something very, very important. Hay dos cosas que están conectadas. Una es el miedo, Yeah. que es algo muy importante. Right. Fear is like a root which has hundreds and hundreds of branches and shoots. El miedo es como una raíz que tiene cientos y cientos de ramas y frutos. And one of such shoot is also fear of being lonely. Y una de esas ramas es el miedo a estar solo. But let's again understand the root is the same. It's fear. Pero una vez más, entendamos que la raíz es una sola y es el miedo. Let's address that root now. Ahora, vayamos directo a la raíz. So, what is fear? Fear is just a lack of love in life. Lack of love means people not being connected to themselves. Entonces, ¿qué es el miedo? El miedo es falta de amor. Y la falta de amor es no estar conectados con su propio ser. When we talk about falta de amor, we usually think lack of some person. Y cuando normalmente decimos falta de amor, creemos que es falta de estar con alguna persona, estar conectado a alguien. No. Now let's look at a child. Pero no. Vemos un niño pequeño. The moment a baby opens its eyes, how beautiful, how fresh a child is. And it is full of trust. En el momento en que un niño pequeño abre los ojos, lo fresco que es, está lleno de confianza, de inocencia, de vida. You don't have to teach a child how to love. It is full of love. No tienes que enseñarle a un niño cómo amar. Está lleno de amor. And it is full of trust also. Está lleno de confianza también. So now let's understand, how do we address that? All that we really need is for us to really relax and to be at peace with our own selves. Entonces entendamos cómo afrontamos esto. Lo único que verdaderamente necesitamos es estar en paz con nosotros mismos. We really need to teach people and encourage everybody to start spending time with themselves, quality time with themselves. Verdaderamente tenemos que alentar y apoyar a la gente a pasar tiempo con ellos mismos, a pasar tiempo solos. Have you noticed that it is so difficult for many people just to be alone with themselves? And they're so bored with their own company. Es muy difícil para las personas pasar tiempo con ellos mismos, pasar tiempo solos. Se aburren tanto con su propia compañía. So think of it. If a person is so bored with himself, how boring he must be for other people. Piensen en eso, ¿no? Si una persona está tan aburrida con sí misma, ¿qué tan aburrida puede ser él o ella para las otras personas? So one very important, beautiful tool is meditation.
and also to start enjoying time with your own self and to start doing things that you love. So your attention starts to come within instead of looking for something outside all the time. Una herramienta muy hermosa es la meditación y además alentar a hacer actividades que te gusten por tu cuenta para empezar a dejar de estar mirando y buscando afuera el disfrute y encontrarlo adentro. And so, and you know, the transformation happens, and you start noticing that the moment you start enjoying being with your own self, and you start feeling, I'm all right, I'm good, I'm okay, and that is one of the most beautiful feelings for every human. You know, because the acceptance is strong. Eso es todo. Y la transformación sucede. Es uno de los momentos más hermosos para un ser humano, porque empiezas a reconocer lo que hay adentro tuyo. So please encourage people to spend a little more time with themselves. Again, I would bring in meditation, breathing, spending some more quality with yourself, taking walks by yourself, enjoying things that you do. So you're not constantly looking for somebody all the time. Verdaderamente los aliento a que lleven a las personas a encontrarse consigo mismos, a estar bien solos, a que, bueno, todas estas herramientas de la meditación, la respiración, el yoga ayudan muchísimo en esto, y a que dejen de estar buscando la satisfacción afuera, ¿no? De reconocer que en sí mismos pueden encontrar todo el disfrute que están buscando. You start doing something creative, because creativity connects you to your inner being. Empieza a hacer algo creativo, porque es la creatividad la que te conecta con tu ser interior. Being by yourself. And then Cualquier cosa que amas. Pintar, dibujar, cocinar, hacer música, arte. Estarte con eso, estar con vos y estar calmo así. Please encourage everybody and yourself also to look for things that you love. Por favor, alienten a todos a su alrededor y a ustedes mismos a buscar cosas y hacer cosas que amen. Really want to bring in brightness and smiles on other people's faces. Y otra cosa que los aliento es que si les gusta ayudar a las personas, vayan y hagan eso, ¿no? When you all the time keep thinking, what about me, that is when you will be struck by loneliness, by worrying all the time, and all these things are connected. Cuando todo el tiempo piensas que hay de mí, pobre de mí, todos estos pensamientos sobre la soledad, todo esto está conectado, ¿no? Sí. And the moment you go out there, you start doing things for somebody, stop worrying about yourself, and just see the world as a whole, that this world is so beautiful, it is so huge, and see what you can do as a part, how can you play a part, and that's it. And then things start moving. El momento en que sales al mundo y dices, ¿qué puedo hacer yo por los demás? Te das cuenta que este mundo es tan grande, tan vasto. Y ahí empiezas a avanzar, empiezas a salir de ese lugar. That's it. Y eso es todo. Hay como muchas preguntas de cómo. There are many questions about how. Sí, ¿no? Cómo encontrar tu misión en la vida, cómo ayudar a otras personas a evolucionar, cómo, ¿no? Cómo How to find your mission in life, how to help other people to evolve. Yeah. Wow. These are, it's all right. It's perfectly okay to have hows. Está perfectamente bien tener estos cómo en la vida. Remember, I'm not here as a dictionary to answer your questions, my dear friends. Yo no estoy acá como un diccionario para responder tus preguntas, queridos amigos. I would, as a brother, encourage you to search for your own answers.
como un hermano, los aliento a buscar sus propias respuestas. And I, again, like a brother, letting you know that if these questions are happening to you, that what is life? What am I here for? What is my purpose? If these questions are happening to you, know that you're blessed. Como hermano, los aliento y les digo que si estas preguntas les están surgiendo en su vida, ¿cómo puedo hacer yo para ayudar a los demás? ¿Qué es esta vida? ¿Cómo puedo ser más útil yo? Sabe que eso es una bendición que te esté pasando. So remember, don't take anybody's answer for it. Entonces recuerda, no tomes a nadie que te dé una respuesta de esto. That's what my master taught me. Eso es lo que me enseñó mi maestro. He never gave me any answers. Él nunca me da ninguna respuesta. He said, the one who answers you doesn't know, and the one who knows will never tell you. Él dice, el que te da respuestas en verdad no sabe. El que verdaderamente sabe no te va a decir la respuesta. So it's beautiful. I'm happy many of your coaches out there, and you are trying to if you're genuinely trying to create a difference in somebody's life. Also, remember that as a coach, you're a student also. Entonces, es hermoso. Muchos de ustedes son coaches allá afuera que inspiran a un montón de personas. Recuerden esto, que como coach, vos también sos un estudiante. Coach does not mean that you know everything. Ser coach no significa que uno sabe todo. Just like I'm sitting here, I'm not sitting here because I know everything. I'm sharing my experiences on the journey of life in the same manner. Whatever has helped you personally, that is what is going to help others too. Por ejemplo, yo que en este momento estoy sentado acá compartiendo, no quiere decir que yo sepa más, sino que les comparto mi camino y mi experiencia, como a ustedes les sirvió su propia experiencia también. So please always live what you teach others. And it has to, if what you're telling somebody or what you're suggesting to someone, if you're not living that yourself, it will never be imparted to him. Así que lo único que les pido, por favor, es lo que enseñen, vívanlo. Si no, lo que sea que enseñen nunca va a ser verdaderamente impartido a los que los reciban. So, and continue like an explorer. Continue exploring life. Continue having questions. It's perfectly all right to have questions of life. And also tell your students that if they think, if they have started thinking about life, in fact, encourage them to think about life. It shows they're alive, they're human, they're intelligent. Sigan explorando, sigan haciéndose estas preguntas. Y si sus alumnos o las personas con las que trabajan tienen estas preguntas, aliéntenlos a seguir haciéndolas, a seguir haciéndoselas. Please remember, nature will answer you in its own manner. Y recuerda que la naturaleza te lo va a responder de su propia manera. It will teach you in its own manner, in its own accord every single day. Te va a enseñar cada día su propia forma, de una forma en particular. Yes, my dear. So there are a lot of comos, and Hay we may muchos not comos. have anything. Let the comos be comos. Dijimos que los comos sean comos. Incómodos. So maybe I would be very happy if I bring more fire to your comos instead of putting water onto them. Estaría más feliz de traer más fuego a tus comos en vez de ponerle agua para apagarlos. Hermoso. Okay, other questions, please. Sí, Más preguntas. muchos están halagando tu sonrisa, Akash, y preguntan cómo mantener esa sonrisa. Many people are complimenting your smile. They are asking how to keep up with that, with a smile, with your smile. Don't worry about keeping it up.
No te preocupes por sostener o mantener la sonrisa. Just relax. Solamente relájate. Enjoy, truly enjoy every little thing that nature is showing you every single day. And something else happens to you. Disfruta cada cosa que la naturaleza te muestra cada único día, cada día único. Cada Please momento. remember, life is precious. Recuerda, por favor, que esta vida es preciosa, es preciada. Everybody who comes to your life or touches your life directly, indirectly, is enriching it somehow. Cada uno que viene a tu vida, que toca tu vida, está de alguna forma enriqueciéndola. Life is much more bigger than we think it is. La vida es mucho más grande de lo que creemos que verdaderamente es. It is much more bigger than our small little wants, expectations, future. And before we even wake up, it's time for hasta la vista. La vida es mucho más grande que nuestras expectativas, que lo que pueda pasar en el futuro. Un día nos vamos a levantar y hasta la vista. Nos hemos ido. Enjoy. Please do not forget to live. Do not forget to live in this mad run of expectations, which has become a driving force and which makes us blind many times. Por favor, disfruta y no te olvides de vivir en esta carrera de la vida que uno parece que corre detrás de algo. So, know inside that happiness is there already. If someone or something could make you happy, then it would be so easy. It could have been achieved, but happiness is not something that you can achieve. It is a state of being. Sabe que la felicidad ya está ahí. No es algo que alguien o algo te pueda dar. Si hubiera sido así, hubiera sido tan fácil, pero no, pero ya está ahí. Es un estado de tu ser. It may take a little time to understand or happen. Just relax within your own self. Pues que lleve un tiempo a entenderlo o que suceda. Lo único que hay que hacer es relajarse en el ser, lo que es. And just like your brother, I would also encourage each one of you to experience meditation, experience Sudarshan Kriya, and some pranayams, do some yoga. It is magic. Y como hermano también les recomiendo que experimenten la meditación, el Sudarshan Kriya, que practiquen unos pranayamas, yoga. Es verdaderamente mágico lo que sucede.